କାହିଁକି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାପରେ ହାଏ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ତାଙ୍କର पर्सनल डेवलपमेंट हिलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटल हेल्थ इश्यूज यही ऊपर वीडियो पाइपर आज भिडियोटी हूँ महिला माने कहीं से फुल पोटेंशियल बा पूर्ण संपूर्ण दक्षता जीवन काल मध्य उपलब्ध कर नहीं एवं आपण माने किपरि करि परिबे फुल पोटेंशियल एक्सपीरियंस करि परिबे ए वीडियोटी ताहा ऊपर सर्वप्रथम कारण हूँ सोसाइटल एंड जेंडर रोल्स सामाजिक एवं लिंगगत भूमिका जहाँ आम ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन रही पारंपरिक आशा आकांक्षा रही महिला मान सेटा से सीमित कर दिए तांकर किछि आंबिशन बा जदि इच्छा आकांक्षा अच्छी सेटा को से पूरण करि पारंती नहीं सीमित रही जाती सही समाज आउ सही लिंग सही भित्तिक पार्थक्य से सब भितर मोटामोटी कह गले समाज रो जो सब प्रभाव तारी भितर से सीमित ही रही जाती फुल पोटेंशियल अनुभव करि पारंती नहीं द्वितीयतः लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ निज उपर संपूर्ण विश्वास अभाव डाउट केते बेले आसे संदेह निज उपर केते बेले आसे ना जेते बेले आमे कोनोसी रिस्क नहीं पारंती नहीं किंबा कोनोसी बाधा विघ्न आसिले आम ताको पार करि पारंती नहीं सेते बेले धीरे धीरे ये सब न करि परिबा द्वारा हमर डाउट बढ़े एवं सेल्फ डाउट बढ़ी जाए तेणु यह द्वारा सेल्फ बिलीफटा कम हो जाए निज उपर विश्वास जोटा सेटा बहुत कम हो जाए जेहेतु आम निजर विश्वास दक्षता उपर विश्वास करि पारंती नहीं कहीं ये सब रिस्क नहीं पारंती नहीं समाज भीतर सीमित रह जाती थर्ड पॉइंट है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड लर्निंग से बहुत महिला मानकर बहुत सीमित एक्सेस बा एक्सेस मान जोटा जेको जिन उपलब्धि कर पाई एक्सेस तो एक्सेस टू एजुकेशन लर्निंग एंड स्किल्स এটা बहुत सीमित विवाह पर आफ्टर मैरिज आहरी सीमित हो जाए जो मैंने से करेज साहस थाए से साहस सहित आगे बढ़ी स्किल डेवलपमेंट बा एजुकेशन से आक्वायर करें किंतु मोस्ट ऑफ द केसेस महिला मैंने लिमिटेड रह जाती एजुकेशन और लर्निंग आफ्टर सर्टेन पीरियड किसी दिन पर जो चाइल्ड बा एजुकेशन लर्निंग इवन स्टॉप्स तापर से शिक्षा स्किल डेवलपमेंट योग्यता सब दक्षता सब बहुत कम कर दिखाते पिला छुआ जन्म हिसाब केवल केयर गिविंग चाइल्ड बर्थ केयर गिविंग से सब कार्य लिप्त रहते एंड स्कार्सिटी माइंडसेट बा अभावर मानसिकता जे महिला मैंने किसी मोर तो बयस समाज कौन कह
ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ସ୍କାର୍ସିଟି ବା ଅଭାବ ମାନସିକତା ମାନେ କମ୍ ଅଛି ବା ଅଭାବ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କମ୍ ବା ଅଭାବ ରହିବାର ମାନସିକତା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସେମାନେ ପଛୁଆ ହେଇଯାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସମୟ ବିଜି ଲାଇଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ସମୟର ଅଭାବ ଏସବୁରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଏବଂ କାମକୁ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ସବୁରେ ରହିକି ସେମାନେ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ଇଭନ୍ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଲ୍ ସେଟିଂ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଗୋଲ୍ କରିବି, ଆଜି କ'ଣ କରିବି, କାଲି କ'ଣ କରିବି, କିମ୍ବା ଏଇ ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇସବୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥାଏ। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ କୋର୍ସ, ଡେଲି ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ, ଘରକରଣା କାମ ସବୁ ସେସବୁରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କିପରି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପାର ପାଇପାରିବା, ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ମହିଳାମାନେ କିପରି ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 1, କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍। ସେଲ୍ଫ ଆୱାର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି, ମୋର ୱିକନେସ୍ କ'ଣ, କେଉଁଟା କରିପାରିବି, କେଉଁଟା କରିପାରିବିନି, ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ କ'ଣ, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ, ପର୍ପଜ୍ କ'ଣ, ମିଶନ୍ କ'ଣ, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ଆକ୍ୱାର କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏସବୁ ଜିନିଷର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୋଥ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବା ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଦରକାର ମନରେ ସବୁବେଳେ। ଏହା ହାର୍ଡୱାର୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଡେଡିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇକି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ହେବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମହିଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଗୋଲ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ମୁଁ କରିବି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ବା ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିଛି ସେସବୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଗୋଲ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଆସିବ, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାର ସହିତ ତାକୁ ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ରିସ୍କ ନେବା ନିହାତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତି। ରିସ୍କ ନ ନେଲେ କେହି ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେନି। ରିସ୍କ ମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ହାଫ୍ କେୟାରଲେସ୍ ରିସ୍କ ନେବା, କାଲ୍କୁଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। କାଲ୍କୁଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ ମାନେ କାହାର ସପୋର୍ଟ ନେବେ, କୌଣସି ମେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାଠାରୁ ଶିଖିବେ, ନିଜେ କେତେ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ କାଲ୍କୁଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ସବୁ ଚିରାଚରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସମାଜରେ ତାକୁ ବାଧା ଦେବେ। ବିନା ଅବରୋଧରେ ଚିରାଚରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେସବୁରେ ରହିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ,
चैलेंज करी आगକୁ बढ़ंतु एंड निज पर विश्वास रखंतु सपोर्ट अन्य मानकर सपोर्ट नियंतु सपोज कि मेंटर अच्छी किंबा कि फ्रेंड अच्छी जी कि आपको हेल्प कर पारिबो जे आपको प्रॉपर रास्ता देखि पारिबो से मानको सपोर्ट नियंतु पर्सनली मध्य सपोर्ट सिस्टम रखंतु जहाँ द्वारा आप एकुटिया फील न करी आगକୁ बढ़ी पारिबे एंड नेक्स्ट होची निजर एजुकेशन लर्निंग स्किल डेवलपमेंट ए सब टाइम एवं मनी बोथ पैसा एवं समय दुईटा को इन्वेस्ट कर आजिकल विभिन्न स्किल्स अच्छे जहाँ शिखिक आप लक्ष लक्ष रोजगार करेंगे से सब स्किल शिखु एवं एजुकेशन जहाँ किसी जो मैंने एजुकेशन लाइन रे अच्छा से लाइन रे डेवलपमेंट करेंगे निजर लास्ट पॉइंट होची निजर सेल्फ केयर रूटीन को ध्यान दियो केमती बैलेंस रखि पारिबे पर्सनल प्रोफेशनल फैमिली ये सब रे ध्यान दियो जहाँ कि आप बेसी ओवरलोड न होइके बैलेंस लाइफ सस्टेन कर पारिबे एवं निज ग्रोथ एंड फुल पोटेंशियल एक्सपीरियंस करते भावुँ भिडियोटी आपको भल लगे बहुत किसी शिक्षा पाइपर यही चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन हिट करेंगे और ऑल द नोटिफिकेशन हिट करेंगे मोर समस्त वीडियो पाइपर।